নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম আৰু পশ্চিমবংগ ভ্ৰমণ। এদিনতে অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ দুটাকৈ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। অসমত ভূমিপট্টা বিতৰণ কাৰ্যসূচী মুকলি কৰি পশ্চিমবংগত নেতাজীৰ জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানত ভাগ লয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সন্মুখত অসম পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচন। কৰোনা ভাইৰাছৰ সংহাৰৰ পিছত তথা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম ভ্ৰমণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। পুৱাই যোৰহাটৰ ৰৰৈয়া বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী 10:50 হেলিকপ্টাৰ যোগে উপস্থিত হয় ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰত। करोड़ों भारतवासियों के दिल में अपनी जगह बनाने वाले राष्ट्रनायक हमारे देश के सभी के दिल अजीज भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰি আনে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ হয় জেৰেঙাৰ জনসভা। মই ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক এই ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰলৈ উষ্ণ আদৰণি জনাইছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰশংসাৰে ভাষণ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আজি এই মুহূৰ্তত মই অত্যন্ত শ্ৰদ্ধা সহকাৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো যে তেখেতে অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক অসমীয়া শিপিনীয়ে সপোন ৰচা গামোচাখনক বিশ্ব মঞ্চত তেখেতে মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিলে। মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ ভাষণৰ পিছতে হয় ভূমিপট্টা বিতৰণৰ শুভাৰম্ভ। তিনিচুকীয়াৰ ব্ৰজেন মৰাণক দিয়া হয় প্ৰথমখন ভূমিপট্টা। মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো শ্ৰী ব্ৰজেন মৰাণ ডাঙৰীয়াক, তিনিচুকীয়া। এয়া শ্ৰী ব্ৰজেন মৰাণ ডাঙৰীয়া, তিনিচুকীয়াৰ। তেখেতৰ পাছতেই দহজন লোকক ভূমিপট্টা প্ৰদানেৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হয় 1,06,000 লোকক ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী। ভূমিপট্টা প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰি 29 মিনিটজোৰা ভাষণ ৰাখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। महासती जयमती की बलिदान भूमि है। मैं उनके अदम्य साहस को और इस भूमि को आदरपूर्वक नमन करता हूं। शिव सागर के इसी महत्व को देखते हुए इसे देश की 5 सबसे आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स में शामिल करने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। জেৰেঙা পথাৰৰ জনসভা সামৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উৰা মাৰে কলকাতা অভিমুখে। ভাগ লয় নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ 125 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বছৰৰ পৰা উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা পৰাক্ৰম দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত। কলকাতাৰ ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েলত আয়োজিত হৈছে পৰাক্ৰম দিৱস। শিৱসাগৰৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় পৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা, জয়জ্যোতি গগৈ, নবুল কোঁৱৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। টেলিভিছনত প্ৰথমবাৰলৈ আহি আছে বিশেষ অনুষ্ঠান বাইজুছ য়াং জিনিয়াছ। 23 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ আজি সন্ধিয়া 7:20 পৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত চাওক যোধপুৰৰ নিবাসী আৰু ভাৰতৰ পাইলট হোৱাৰ সপোন পোহা কণমানি। मिलते हैं पूजा बिश्नोई से। आप कितने साल की? मैं अभी 9 साल की हूँ। 5 साल की थी तब मैंने 6 पैक्स एब्स बनाए थे। पूजा का डाइट क्या है? केला, खजूर, अंजीर, नींबू पानी। क्यों आप इतना सब कुछ कर रहे हैं? 2024 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के लिए। अरे वाह, ट्रैक एंड फील्ड में इंडिया के लिए आप फर्स्ट बने और तब मैं पीछे होके ताली बजाएंगे आपके लिए। मुझे पूरा उम्मीद है जरूर देश के लिए नाम रोशन करेंगे। ऑटोग्राफ लूंगा पूजा से, मैं आपका फैन बन गया आज।
আৰু এবাৰ কলকাতাৰ পৰাক্ৰম দিৱসত মমতাৰ খং ভাষণ দিবলৈ গৈও মঞ্চৰ পৰা নামি আহিল মমতা বেনাৰ্জী মমতাই ভাষণ দিবলৈ যাওঁতে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিয়া হৈছিল তাৰ পাছতেই খঙত মঞ্চৰ পৰা নামি আহিল মমতা বেনাৰ্জী মমতাৰ ভাষ্য আমন্ত্ৰণ কৰি অপমান কৰা অনুচিত চৰকাৰী অনুষ্ঠান आप लोग जरा सा शांत हो जाएं आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। সমাগত ২৬ জানুৱাৰী এইবাৰ দেশে পালিব ৭২ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস ইতিমধ্যে ৰাজধানী দিল্লীত সেনা জোৱানসকলে আৰম্ভ কৰিছে পেৰেডৰ অনুশীলন অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা পোৱা অৰিত্ৰও বান্ধিছে কঁকালত টঙালি সমাগত ৭২ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত অসম সন্তানৰ অংশ প্ৰথমবাৰৰ বাবে পেৰেডত অংশ ল'ব ৰাফেল ফাইটাৰে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো সমগ্ৰ দেশে উলহ মালহেৰে পালন কৰাৰ যোজনা চলাইছে গণৰাজ্য দিৱস সম্প্ৰতি ৭২ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডৰ বাবে নতুন দিল্লীত আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ITBPৰ জোৱানসকল দিল্লীৰ ঐতিহাসিক ৰাজপথত এইবাৰ প্ৰথমবাৰলৈ অংশ ল'ব ৰাফেল ফাইটাৰে ৪২খন এয়াৰক্ৰাফ্টে অংশ ল'ব এইবাৰৰ পেৰেডত ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চৰ উইং কমাণ্ডাৰ ইন্দ্ৰাণী নন্দীয়ে সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰিলে এই কথা উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰৰ গণৰাজ্য দিৱসত নাথাকিব কোনো মুখ্য অতিথি ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাৰ কথা আছিল যদিও কোভিড-সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে বাতিল কৰিলে তেওঁৰ ভ্ৰমণসূচী আনহাতে অসমৰ বাবে এইবাৰৰ গণৰাজ্য দিৱস হৈ ৰ'ব চিৰস্মৰণীয় অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক অৰিত্ৰ ধৰে অংশ ল'ব ৰাজপথৰ পেৰেডত তেওঁৱেই হৈছে শিলচৰৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা একমাত্ৰ আৰু প্ৰথমগৰাকী প্ৰতিনিধি এটাতো ভালো এটা গর্বের ব্যাপার এটা সবে পায় না এমন কিছু MLA MPরাও সবসময় এই সুযোগটা পায় না পাইছে করে আমি আনন্দিত আমি মানে একটা গর্ব অনুভব কৰিছো কাৰণ I am the first candidate from Assam University campus who is representing Assam University and entire Barak Valley in our Rajpath, especially in from Assam, and I will be representing Assam in the Rajpath, and it will be from NSS contingent. Bureau Report, News 18, Assam Northeast. হিমালয়ৰ হিমবাহৰ পৰা মেঘালয়ৰ পৃথিৱী বিখ্যাত বৰ্ষাৰণ্যলৈ
অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুউচ্চ ঢৌৰ পৰা ৰাজস্থান আৰু তামিলনাডুৰ ভূজললৈ, লাডাখৰ বৰফাবৃত মৰুভূমিৰ পৰা দমনৰ দলদললৈ ভাৰতত পানীৰ বাস্তৱিকতা আৰু পানীৰ অভাৱো বিবিধ, যিদৰে বিবিধ আমাৰ দেশ। আজি আমি এনে কেইবাটাও দিশৰ এটা দিশ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। स्वच्छता और पानी, सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी, कहानी बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। জেৰেঙা পথাৰত জয়মতী সোৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰ সংৰক্ষণ কৰিব চৰকাৰে। জেৰেঙাবাসীৰ সন্মুখত মোদীয়ে গালে সুধাৰ কণ্ঠৰ গীত। সবিশেষ আজি সন্ধিয়াৰ প্ৰাইম টাইম মিটিঙত। কোনেও তেওঁলোকৰ দুৰ্দশাৰ কথা চিন্তা নকৰে। NGO ৱাটাৰ এণ্ডে দিল্লীত এই বস্তি অঞ্চলৰ লোকৰ কাহিনীয়ে সলনি কৰি দিলে। ই সেইসকল মহিলাক পানী আৰু স্বচ্ছতাৰ অধিকাৰৰ বাবে যুঁজিবলৈ সষ্টম কৰি তুলিছে। पहले मैम हमारा तो यहाँ पे पानी का बहुत ही दिक्कत थी, 4 टंकर 5 टंकर ऐसे देती थी, हमारा गुजारा नहीं होता था। बच्चों का कपड़े धोना नहाना बहुत मुश्किल था, नहाना कभी कभी नहाती थी कभी कभी नहाती थी नहीं। जब इस बस्ती को लिया यहाँ पानी बिल्कुल नहीं था। एक बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली जल बोर्ड के साथ की, MLA साहब के साथ की, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन उससे ऊपर श्री शीला दीक्षित जी उस वक़्त अवेलेबल थी, उनके पास हम बस्ती के कुछ लोगों को लेकर गए और उन्होंने वहाँ से हमको ये कहा कि 2 से 4 टैंकर हो जाएंगे। 4 को 8 हमारे MLA नरेश यादव जी ने किया, जो कि इस वक्त यहाँ के विधायक हैं। अभी NGO ने जो हेल्प करी है हम लोगों की, उससे तो काफ़ी दिक्कतें मतलब कम हो गई है। तो उससे काफ़ी मतलब बदलाव आया है, काफ़ी डिफरेंस आए हैं चीज़ों में। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी एडजस्टमेंट करते हैं पानी से। जैसे सब्जियाँ धोते तो पानी हम लोग रख देते हैं कि हम लोग उससे एक बार गंदे बर्तन धो लेते, फिर उसके बाद अच्छे पानी से धो लेते हैं बर्तन को। पानी पहले लोगों को बहुत कम मिलता था, अब मिलता है उनकी आवश्यकता के अनुसार अनुरूप है। लेकिन उसको अनुरूप करने के साथ साथ जब ये शौचालय बनवाई तो शौचालय के साथ एक बोर बनवाया। लोग उस बोर का भी पानी इस्तेमाल करते हैं। जो पानी उन्हें हाथ धोने में और टॉयलेट में ले जाने में या नहाने में अपने घर में इस्तेमाल कर उसी पानी में इस्तेमाल करना पड़ता था, वही पानी आपको शौचालय में इस्तेमाल कर अपने अनुपात को बराबर कर इस बस्ती में पानी की अब कोई समस्या नहीं है। ভাৰতৰ অৰ্থব্যৱস্থাৰ বাবে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ আহ্বান এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত কৰা হৈছে। এই আহ্বান ভাৰতবাসীক আত্মনিৰ্ভৰ কৰাৰ। নেটৱৰ্ক 18ৰ আগভাগ আৰু ITCৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা স্বাভিমান ভাৰত এক এনেকুৱা পদক্ষেপ যাৰ জৰিয়তে দেশৰ ভিন্ন কোণৰ পৰা এনে কিছু লোকক দেখুওৱা হয় যিসকলে সমস্যা সমাধানৰ বাবে নাচাই চৰকাৰলৈ বাট আৰু উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে আত্মনিয়োজনৰ বাট। উদ্ভাৱন আৰু উপলব্ধিৰ এনে কিছু কাহিনী যিসমূহে কয় আমি একক দেশ হিচাপে কিমান সবল। তেনে এক কাহিনী হৈছে নেনো টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰৰ এগৰাকী পুৰুধাৰ। এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই লৈছোঁ চিটি 18ৰ পৰা। নমস্কাৰ। Log9 Materials is a nanotechnology startup. Founded in 2015, it aims to create sustainable energy and accelerate the commercial use of graphene. It has acquired 16 patents in graphene synthesis and graphene products. We started Log9 Materials from the idea of basically developing competency in nanotechnology within India. The idea was to kind of develop technologies indigenously
and then develop products from this. That's what the genesis of Log9. Log9 Materials makes aluminium fuel cells. They are a 100% green form of alternate energy which are long range, cost effective and easy to use. It has the potential to revolutionize the electric vehicles industry. What we are trying to do is adopt solutions which are particularly developed for the Western world or countries or basically places outside India. India as a geographical location has very different requirements from batteries and electric vehicles, and hence developing local technologies and customizing technologies as per local needs is very important. मिलते हैं पूजा बिश्नोई से। आप कितने साल की हैं? मैं अभी